keessaayyuu warra haasa'u walii waan jirtaniif warroota kanneen itti dhiyaadhaati itti himaati namichi guyyaa akka akkanaa dalageera irratti dalagaa jedhaniiti akka babal'istaniiti jettanii jedheetiin dhaama. Dalagnee jirra balasakhiya afaan ingiliffaa afaan arabeeffaa dalagnee jirra arra afaan turkiiffaas inshaallahu ta'ala ni dalagna isinis sheer godha diiwiti godha inshaallah. Isa qofa miti nu qofa utuu hin ta'in warroota nama fakkeenyaa fi foolowarsi hedduu qaban kan walii hojjetantu jira kan biyyoota bira caljaanii jirani nama hedduu caljaanii jirani sodaadanii jirani nama hedduu laaleetiin jira nama hedduu okay caljaanii jirani wanta kun hin jannani rakkoon hin jiru rabbi ilaalu jira subhanahu wa ta'ala diinii keenyaa walla bisaale anamma ubii kiyyaa kun fakkeenyaaf dhugaa ijoollee amma Baanglaadeshii fi ijoollee Paakistaanii nama hedduu waan kanarratti haasofsiiseen jira dhugaa akka nama tokkootitti. Waan kana mucaan kun akka kanaa waan dalagee jiru waan kana akka nu gargaartanii nu cinaa dhaabbattanii jedheeniiti nama hedduu irratti hojjechiisaara. Ubii kiyyaa warri ammoo as jala teettanii dhugaa hedduu waan kana dhageeffataattan kammoo ijoollee hedduu waliin mana tokko galtantu jira waliin nyaattanii waliin dhugdan waan jirtaniif nabiyyi jechuun nafsee kenna. Qur'aana jechuun jireenya kenna lubbuu kenna walitti jaalanna. Kanaaf warra waliin hojjettan irratti hojjedhaa irratti dalagaa jettaniiti akka ammoo waan kana ammoo dhugaa rabbi wanni kun amma as jalaa maaltu barraara warri kun guraagee siltee jechuun hin barbaachisu haas falliqim nu ammoo obboleewwan muslima jechuun al muslimu akhul muslim bakka nu ammoo kana wanni ammoo nu dhubi waan biraati miti Qur'aanaaf kan nabiyyi kennatu ni dhiba waan ta'eef akka obboleewwan keenya ka waliin jiraattan ka waliin hojjechaa jirtan irratti dalachiistan isin gaafadhu ijoolleen Oromootii fi kan saba kamiyyuu as jala ka jirtan warri ammoo amantaa biraa kas jala teettanii ammoo nama qeeqatan nurraa dhaabadhaa yoo jedhe ammoo nagaa baay'eellee guddaallee dheeressuun barbaadu aadaa aishi jaankiyu በጣም itti naaf galatoomi dhugaa rabbii lubbuu kee rabbiin si yaadessu. አሜን ለሰኺያ አሜን ወላሂ አሁን የምትል ነገር ሪኮርድ ያደረኩሽ ነው አንቺ ለልዩ ለመግደል ብለሽ ሰው ያወራሽ ነው ቱርክ እንደዛ ያደረግሽ ነው አይደለም ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ አንቺ ለምን ክርስቲያን ሃይማኖት ቀይሮ ብለሽ የምታደርጉ ያለገሽ ሁሉ ሪኮርድ ያደረኩሽ ነው አንተ ያለበት ሀገር የክርስቲያን ነገር ነው ገብቶሻል ከዛ በፊት ሱዲያ ያለሽ ሴት እንደዚህሽ እስር ቤት አስገብተሻለሽ አሁን ደግሞ ይሄ ልዩ ለመግደል የምታደርጊው ነገር አንቺ እስላም ላይ እንደዛ ከሆነ ሰው መግደል ከሆነ ስራሽ ይሄ እስላም ስራ አይደለም ገብቶሻል አንተ እዛ ሀገር ሆነሽ ክርስቲያን ሀገር ሆነሽ ክርስቲያን ሆነ ብለሽ ልዩ ለመግደል የምታደርጊው ነገር ካቆመሽ ጥሩ ነገር ነው ካላቆመሽ ደግሞ አንተ ትጠይቃለሽ አሁን ሪኮርድ ያደረኩሽ ነው አንቺ ያለበት ሀገር ላይ ነው ያለሁት ይሄ ክርስቲያን የምታደርጊው ስራ ኮንሰፕት أمين التامة ويشا لجو أليكس لكا لجو كتركا ريكارد لاي أليكس عندي ريكارد لاي هنا نمشمربت جورون تتأمززو أشر بيتي قبل لا تناقرون نقول ريكارد لاي بهج يلا إذا قلت ولا بيت هلافل يلا يلا بس أجر هج أنك كم مقصوني يادم تاني يلا هو بس أجر هج لا يلا هو بس أجر هج لا عند سوته يسوي من أمنت عنديت بمنا جرون نقدر سركيلا ريكارد يكمل እሺ አሁን ሪካርድ በድጋሚ አድርግ የተቀመጠበት ቦታ ላይ በህግ ሆኖ ተይዞ ፍርድ ቤት ይቀርባል እደግምልሃለሁ እስልምና አንተ ያልከውን የሚያጨማልቅ ንግግር አይናገርም ለደረገው ነገር ህግ ቦታ ቀርቦ ህግ ይፈርድበታል የትም ሀገር ላይ ይሁን ለፈረንሳይ ላይ እንኳን ለተናገረው ወጥቼ ተናግሬያለሁ ቀልደኛ ነህ ያን ያለውበት አንቺ ያለሽበት ሀገር ነው ከጎረቤቶች እኮ ክርስቲያን ፕሮቴስታንቶች አሉ እኮ ጎረቤቶች ካቶሊኮች አሉ መፈራ መሰለኝ የምናገረውን ጠንቅቄ ማቅሰው ነኝ እሺ በህግ ይጠየቃል ዛሬም ደግምልሃለሁ በህግ ይጠየቃል ይሄንንም ሪካርድ አድርግ ጨምር ማናቅ መሰለኝ እናንተ እንዳትሳደቡ ወንድሞች ያስፈራራኝ ይፈልጋል እንዴ ስንት አመት እንኳን ዛሬ ስንት አመት የምሰማው ነገር ነው
ወጥተው ያንተ ሰዎች ለሚሳደቡት ነገራቸው ሪከርድ እየተደረጉ እንደሚከሰሱ ያንተ ሰዎች እየወጡ ዲል ላይ ድንበር ሲያልፉ ነገራቸው ሪከርድ ተደርገው አሁን እሱ የሚከሰሰው በተናገረው ንግግር ነው። የተናገረውን ንግግር ሪከርድ አድርገን ነው የምንከሰው። እኔም የተናገርኩትን ንግግር ሪከርድ አድርገህ ናና ከሰሰን። ደፋር ያለሁበት ሀገር የመጀመሪያ ማንም እምነት ላይ ማንም እንዳያልፍ ያዛልሽ። እምነትና የሰውን የሚያምልኩበት 24 ሰዓት አያቆይም። ያን ኤቪደንስ ይዘህ ተጎትተህ ትገባለህ እስር ቤት። ቀልድ መሰለህ እንዴ? ቁጭ ብሎ አደባባይ ላይ የተሳደበውን ስድብ ይዤ ነው ምከሰው። ተከሶ ደግሞ በፍርድ ልኩን ያገኛል። ፍርድ ቤት ይገባታል፣ ይታሰራታል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ለዚህ ማፍር እንዳይመስልህ፣ ምፈራም እንዳይመስልህ። ደፋር አላሁ አክበር። ተክቢራ ተክቢር ተክቢር። እኔ ይጨርስ ብዬ ነው ንግግሩን ይጨርስ ብዬ አንድ ከነማ እጆሌን በብዛት እዚህ ስር ገሬ ሻሃዳ እዱ ሻሃዳ ዋን ቀበጫ ጅረኒ ጉበተኒ ቦቤተኒ ወና ከነ ከናዳ ለግደን ኩን ኢንሻአላህ ያ ረብ ጅሬት እንጀደ ኢላ ኢልማ ነማ ዋቂስተን ኢልማ ነማ የሰው ልጅ ነው የምታመልኩት እናንተ ኢሳን ጅዳር መታ ኢሳን ረብሳር ጉርባን መሰለው حتى لو ኢሳስ ይወተይ أبلا صفية دينخي برسيسي دينخينيا برسيسنا لاكي أوكي إيش أما مونا أمنت لسانين الربسون ربي سبحانه وتعالى مالجع ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عيسى عليه السلام خبجا قد داقبنا نبي ده خلاص دينا خي برسيسي الربسون لا أبلا سخية جمال هي المالك ربي مالجي ربي مالجي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سميتها يونيرو أبشر سميتها كريستانو تاتي كريستانا جل جرتي وني جل مامو بامتي دوغورا بيي نجاشيتي وغار بنتا كي نغرو قرآن كي نبي كي نيودو كميت انجري نفسك ان بابنك ان الا ان بيي جرون دتكاني دابن ان شاء الله ورم وزلتي تني بومنتين تاني برستان كانوا ربستان اسيننا ربسن نو سين جالن امالي خرا ديمقراطي